So, good day everyone. My topic is all about what are standard score. Standard score or G scores determines the proportion of the total are greater than, in between, or less than an empirical value. It transforms the original score into units of standard deviations. So this is the formula. So G is standard score and the X is observed value and kanang murag yung nga kuan is mao na siya ang gitawag nga mean din kana pong O nga murag na ay quit nga O is standard deviation or the sigma. So standard score or G score is makakatulong sa atin upang malaman kung saan banda ng populasyon yung iyong score. For example, sa inyong quiz or examination, let's say in mathematics, using G-score daw, malalaman natin kung yung score mo ba sa kabuuan ay nasa gitna ba o nasa last or nasa taas. So, yun yung gamit ng ating Z-scores. So, sabi pa dyan, in this process, yung score mo, example, out of 50 ay 35, i-convert natin yun into standard deviation para makuha natin kung yan ba ay less than or greater than or in between. Specific score, so that's the use of our Z-scores. So, to be able to give or determine G-score, gagamit tayo ng table, yung tinatawag nating G-table. Ipapaliwanag din natin kung paano ba gamitin ang G-table para makuha natin ang ating G-score. Meron tayong negative value na G at saka positive value na G-score. Yung mga values na yan, yung mga G value ay nanggaling sa ating normal curve. So, this is the mao na siya ang normal curve. So kani pud siya ang tawag nga mean. Dayon kani pud siya kaning straight line. This is the straight line. So kani siya is the normal curve, then this is the straight line. Dayon kani siya is the zero. Then diri dapit is negative. And kaning diri dapit is positive. So diri dapit dito sinukat ang Z scores. Diri dapit is kanang 0.000 something dayon. Diri moabot siya diri is 0.9999. Halos mag 1 ni siya because this whole area kani siya tanan is kuan equal to 1 or 100%. So maghatag ta og example para masabdan nato kung unsa pagkuha ang G-scores. So example number 1. In statistic examination, the mean grade is 78 and standard deviation is 10. Find the following.
Letter A. The corresponding G-score of two students whose grades are 93 and 62 frequently. Letter B. The grades of two students whose G-score are 0.6 and 1.2 respectively. So, without using our table, we are using our G table. We can solve directly for the G-score kasi nga, given naman dyan sa example, number 1 is the mean and the standard deviation. So, in the example, using our formula, Z equal X minus mu over sigma. So, kaning mean is given and this the sigma also is kanang given. Given ni siya. Given pod ni. So, unahin natin yung letter A. Unahin natin yung 93. So, unahin natin yung 93. Letter A. So, if X is equal to 93, dayon, so fx is 93. So, we will going to solve our G. So, G equals to 93 kay kaning 93 is the X. Given naman na siya. Dayon, minus the mean which is the 78 over sigma 10. Okay, ato ang standard deviation is 10. Dayon, so i-calculate nato na siya 93 minus 78. 93 minus 78 is equals to 15 over 10. So, dayon, after that is then 15 divided by 10. So, atong z-score is 1.5. Then, dito na punta sa 62. So, if x is 62, z-score 62 minus 78 over 10. So, z, so 62 minus 78 is, sa akong, pag minus na ako is, ning kuan siya, ning gawas is negative 16 over 10. So, i-divide na po na to na siya. 16 divided by, negative 16 divided by 10. So, equals, ato ang G is negative 1.6. Mao na siya ang ato ang G-score. So, let's proceed to letter B. So, diri sa letter B is ang pangitaon pud nato is ang X, which is ang score sa bata. So, if FG is 0.6, 0.6. So, sa letter A is gipangita nato is ang z-score. Then, ang sa letter B is pangitaon na pod is ang X, which is the score of the student.
So the formula z equals x minus mean over sigma. So ang g is 0.6 equals x kay x man ato ang pangitaon. Dayon wala ang x din. Minus ang ato ang mean is 78. Dayon ang sigma is 10. So i-cross multiplication nato siya. So cross multiply na siya. Ang 0.6 multiply by 10 equals to 6 x minus 78. So equals 6 equals x minus 78. I-transpose nato ang 78 diri. 78. So x 78 plus 6 is equals to 84. So the g.06 of the x is 84. So 84 ang score sa bata. So another na punta sa isa, which is the 1.2. If z is 1.2, ato ang formula zx mean over sigma. So ang atong z is 1.2 equals x minus 78 over 10. So cross multiply. I-cross multiply nimo siya 1.2 times 10. It equals to 12. So equals x minus 78. So i-transpose na pud transpose na pud nato ang 78 diri plus 78. So x then 78 plus 12. 78 plus 12 is equals to 90. So 90 ang score sa bata. So ingana siya pagkuha sa atoang x which is the so ingana siya pagkuha ang atoang x o ang atoang z scores, which is ang x is the score of the student. So maora to siya guys, hoping na sabtan kay bisan ako dili jud ko kuan sa math. So that will be all. Thank you and God bless.